Hello and namaste everyone. Welcome to Nepali Moms Pod. My name is Hi Sarah guys, this is Madhuri. and welcome to our Sixth sixth episode. episode. This is going strong even though we haven't got any questions from moms. Hi, Okay? Tarapani we are gonna do it. This is very good for Madhuri and Yeah. myself. Like we talk and we talk about so many things and हाम्रो त mind पनि clear हुन्छ के so I actually feel so much better के after हाम्रो यो गफ छ नि एक घन्टाको जति I feel like oh my god okay like मेरो मनबाट कति कुराहरू निस्क्यो भने जस्तो feel हुन्छ हैन so we are doing this as much as for other people we are doing this for ourselves पनि so I think this is good yeah so much happening behind the scene if you guys knew, you guys probably would cry. तर अब let's just not go there. आज चाहिँ हामीले अर्कै खालको एपिसोड गर्ने सोचेको छौँ हैन हामीले जहिले पनि बोल्दाखेरि वी टक अ लट के हाम्रो 1 घण्टाको गफ हुने रहेछ अनि वी डिसाइडेड टु डु लाइक अ क्वेसन एन्सर खालको आज चाहिँ वी हेभ questions like I have questions for Madhuri and Madhuri have questions for me so you're gonna be like हुन्छ नि एकअर्कालाई क्वेसन्स सोध्ने अनि एकअर्काको मदरहुड जर्नीको बारेबाट थाहा पाउने हाम्रो आजको टपिक चाहिँ के रहेको छ भने Drum roll. How motherhood made me a better version of myself. I think this is one of the best questions and I'm so passionate के यो क्वेसन्सको बारेबाट because motherhood have changed me in such a positive way and I'm so excited for this topic. Do you want to start or do you want me to start? I will ask you my questions. I'll ask you my first question. Okay. So Sarah, my Okay. first question यसरी रहेको छ. What is the biggest personality trait you have seen in yourself? The biggest personality changes that I've seen on myself after becoming a mother, I think it didn't happen all of a sudden हैन म चाहिँ यो 81 बच्चा जन्मिने बित्तिकै नेक्स्ट विकदेखि भयो भनेर चाहिँ भन्दिनँ तर I stopped whinging a lot. I think that's one of the biggest thing like हुन्छ नि जेही कुरामा पनि oh my god किन यस्तो भयो why me त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो वाला चाहिँ कम्प्लिटली नै गइसकेको छ अब चाहिँ लाइक इट्स बिन 2 years हैन म आमा बन्नेको सेजु 2 वर्षको भइसक्यो सो यो बिचमा चाहिँ कति धेरै चेन्जेस आएको छ हैन I see things, I try at least to see things positive way ma. Like every time हुन्छ नि I know it's not possible तर I try केही भइरहेको छ लाइफमा हैन कति कुरा भइरहेको छ बिहाइन्ड द सिन जति देखाउनु भन्दा पनि लाइक अब देयर आर अ लट गोइङ अन हैन त्यो ठाउँमा पनि यति धेरै पोजिटिभ भएर बसेको छु म बिकज आई अलवेज फिल लाइक देयर इज अ प्लान हुन्छ नि गड ह्याभ प्लान समथिङ यति धेरै अनकम्फर्टेबल त कसैलाई पनि यतिकै हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई यु नो व्हाट आई मिन लाइक आइ एम सो अनकम्फर्टेबल वेयर आई एम राइट नाउ हैन एन्ड आई एम श्योर दिस इज लाइक यो सबै ग्रोथको लागि हो जस्तो लाग्छ कि मलाई दिस इज हाउ आई सी थिङ्स नाउ आई एम नट इभन जस्ट सेयिङ इन द क्यामेरा गाइज I'm not even kidding right now. This is how I started to see things. And I think Bhagavad Gita have done a lot of play in this growth ma, your growth ma. मदरहुडको जर्नीको सँगसँगै मैले भगवत गीता सुन्न थालेको एन्ड भगवत गीता चाहिँ सुन्दाखेरि यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड के फर्स्टमा एन्ड हेभ टु किप लिसनिङ टु इट अनि मैले त एभ्री सिङ्गल डे नै सुनिरहेको हुन्छ होइन सो भगवत गीता हेभ चेन्ज्ड अ लट इन मी अनि मदरहुडको भन्नैपर्छ भने चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्छ भने चाहिँ मेरो ममा चाहिँ त्यो भिक्टिमाइज गर्ने माइन्डसेट चाहिँ गइसकेको छ हामी सबैकोमा हुन्थ्यो होला ओ यसले गरेर यस्तो भयो यसले गरेर यस्तो भयो यसले गरेर मलाई यस्तो भयो भन्ने चाहिँ माइन्डसेट चाहिँ I have completely like it's gone हैन I think मैले more of positive side मा हेर्ने like जे भइरहेको छ go with the flow let it be हुन्छ नि यो हुने कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने वेमा हेर्न थालेको छु मैले I don't know if that makes sense. Yeah, Does it make sense? Does. Okay, my turn. I'm going to ask you a question now. मेरो question चाहिँ यस्तो रहेको छ What is a moment with your child that made you think हुन्छ नि wow I have grown so much in person as a person हुन्छ नि like wow moment I think I feel like there's so many things that if I had to pick on it I feel like I have become a morning
person. I mean, I still sleep in. I'm the last one to wake up during the weekends. Just for them, बिहान उठ्ने बित्तिकै अलिकति like 10-15 minutes मा I become like, otherwise मलाई चाहिँ बिहान चाहिँ don't talk to me until I have my coffee हुन्छ नि, जुन just chat to me type को person थिएँ कि म. अनि you can't be like that when your kids are around, you know, like they come and say good morning baby, I'm like yeah hi good morning, like I don't even need my coffee for that, you know. And so यस्तो हुन्छ क्या मेरो weekendहरू, because my husband does the बिहानको breakfastहरू होइन. I sleep in, I wake up, and whenever I come down, both like my older kids are like good morning baby, you woke up भनेर, and I'm like yeah हुन्छ नि. I just bring myself to be a morning person त होइन. म फेरि पनि अब सुत्न चाहिँ मन लाग्छ होइन मलाई, that I just don't need that coffee or don't talk to me त्यस्तो खाले पर्सनबाट चाहिँ I've changed. त्यो चाहिँ I think it's a bigger one होइन. And I think अर्को चाहिँ सबैजना कि मेरो पुरानो रिलेटिभ्स मेरो लाइक एक्सटेन्डेड फ्यामिलीहरूले पनि यस्तो भन्छ कि लाइक वी डिडन्ट थिङ्क हुन्छ नि मैले यति धेरै घरको काम या हुन्छ नि बच्चाहरूलाई यसरी हेरेर अनि घर पनि म्यानेज गरेर, बिकज म एकदम इन घरमा चाहिँ स्पेसली बिहा हुनुभन्दा अगाडि एकदम काम चोर टाइप्स के लाइक हुन्छ नि ठग होइन. मेरो दाइले सबै गर्नुहुन्थ्यो क्या, अनि म चाहिँ एकदम निस्किहाल्ने पतली गलीबाट काम भने कि होइन. अनि मेरो ठुलो मम्मीहरूले मलाई कल गर्दाखेरि दे आर अलवेज इन लाइक ओ आजकल त यो पनि गर्न आउँछ है तँलाई, यो पनि पकाउँछस् पनि यस्तो पनि गर्छस्. मलाई लाइक अर्को चाहिँ लाइक सिचुएसन इज सच होइन. अब नेपालमा हुँदाखेरि त हेल्पहरू हुन्छ नि त, अनि फ्यामिली पनि हुन्छ, धेरैजनाले गर्ने हुन्छ. अब यहाँ यु हेभ नो बडी, यु हेभ टु टेक अन, त्यो पढेर सिकिन्छ वाला पनि कन्सेप्ट छ. तर आई थिङ्क मोर लाइक मी बिङ लाइक अ person, like I think growing up ko part pani ho, that I think after being a mom I have become like a more organized ani like sabai thok herna sakne a more grown individual bhanau na हैन. And like अब बच्चाहरुको केयर गर्न भएपछि चाहिँ आफू पनि बेबी जस्तो त हुनु भएन. तर आइ एम सेइङ कि आई थिङ्क त्यो पोजिटिभ त्यो आई थिङ्क त्यो यस्तो यस्तो एस्पेक्ट्सहरू जुन नोबडी एल्स अल्सो saw it coming in like मेरो पर्सनालिटीमा. अनि अर्को चाहिँ जस्ट लाइक makes me patience पनि सिकाएको छ. I think patience किनकि sometimes म र मेरो हस्बेन्डको बिचमा चाहिँ he is more patient होइन. He's always been more patient, and sometimes I feel like I have ingrained so much patience from him होइन. अनि I also like त्यो सिचुएसनलाई it's okay, it's gonna be okay, like हुन्छ नि we don't have to have patience. अति हाल्नु पर्दैन या ला हुँदैन होइन. आई थिङ्क पेसेन्स पनि सिकाएको छ. आई थिङ्क दोज सिकाउँछ पेसेन्स, द बिग वान हाइली सिकाउँछ. इफ यु डिडन्ट ह्याभ बेबी अहिलेसम्म भने यु विल डेफिनेटली चेन्ज होइन एभ्रिथिङ द्याट यु सेड. तर यो वेमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई, जुन वेमा द्याट यु आर राइट नाउ पनि हो. तर त्यो एडिङ बिङ अ मम आई थिङ्क त्यो एकदम आई थिङ्क वी वुड क्रिप के अब ठुलो भयो अब यति धेरै गर्नुपर्छ या अब यस्तो ठुलो भयो लाइक हुन्छ नि वी नट लाइक बिङ ठुलो. अनि आई थिङ्क त्यो मदरहुडले चाहिँ यो कस्तो लाइक हुन्छ नि दिस इज द पार्ट आइ एम इन्जोइङ टु. I think you would still be like that morning person. Don't talk to me before coffee. Even you would have a mug. I think you would have a mug. Don't talk to me. Don't talk to me before I had. I was really like that. Like I'm not even kidding. Like seriously, more, you know. Before my coffee, I don't want to talk to anybody. Like ekdam shh. It's not like I've always been like very happy morning person. I love routines. Malai bihanko routine. I've always loved morning routine. He'll wake up and start playing his guitar, music. Esto ke ऊ चाहिँ हैन. He wakes up very happy. म चाहिँ I used to wake up very grumpy. Your turn. My second question is, tell me your incident where you did something and felt like I would not be able to pull this off if I was not a mom. I'll tell you an incident. I took Sage out for a walk, like this was like very, very early postpartum with Sage. Maybe I was like 3 or 4 postpartum, and obviously like हामीले बाहिर बच्चाहरुको कति सुन्छ नि त. अनि त्यतिखेर त like if you have a baby अब like मैले बच्चा हेरेको हो पहिला पनि. तर
as soon as the baby cries, I give it to the mother, whoever the mother is. But unfortunately, fortunately, that was my baby. So I took him for a walk. I went for a walk, होइन. And अब you learn everything के as you go as a mother. अब मलाई थाहा थिएन बच्चालाई गर्मी मन पर्दैन भनेर. लाइक बच्चाहरूलाई चाहिँ गर्मी एकदम त गर्मी सहनु सक्दैन रहेछ कि बच्चाहरूले. सो आई रियली वान्टेड टु स्टार्ट गोइङ आउट वक विथ सेज, होइन. And I took him to Westfield. I used to live very, very close by this shopping mall. यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ Westfield भन्छ. अनि it was like a past midday थियो, होइन. And it was so hot. I underestimate the weather because घरबाट चाहिँ एकदम शीतल देखेको थियो because I used to live in the apartment. अनि एकदम शीतल थियो कि त्यहाँदेखि I was like okay शीतल छ भनेर I went for a walk. अनि when I was about to get inside the Westfield, he started crying, not even crying, screaming his lungs out. Okay, like if it was just me carrying someone else's baby, I would have gone like embarrassed. I don't know म के गर्थ्यो होला. तर of course तर त्यो टाइमसम्म त्यो crying situationसम्म चाहिँ you have already cried enough inside the house नि त. So like you know what I mean, it was not the first time he was crying out त्यस्तो धेरै ठुलो, होइन. So you have already cried in a restaurant, you've already done like all of those crying incidents. So I knew that he was hot भनेर. त्यो दिन चाहिँ I realized like I don't care मलाई कसले हेरिरहेको छ. My child is crying. हुन्छ नि, I don't care if anyone is watching me, and I don't even think anyone was watching me. It's always it was just in our head. के It was just in our head. Like हेऱ्यो भने नि बिचारा they probably think oh poor baby, oh poor mother हुन्छ नि. Then I quickly took the stroller inside the like shopping like grocery store जहाँ चाहिँ त्यो फ्रिजको section हुन्छ नि. I went there and I just like stood there for a while and he came down. And I think like more त्यो त like एउटा मात्रै हो. There are so many I can't think of in यस्तो डिटेलमा भन्नुको लागि त. तर I handled that situation very, very calmly without even getting panicked because I knew he was hot and I didn't care मान्छेले के भन्छ कि because if anyone come मलाई आएर तेरो बच्चा किन रोयो भनेर तपाईँलाई कसैले नि भन्दैन नि त. तर हामी त त्यो सोच्दो रहेछ नि त दिमागमा त. तर I was not even embarrassed 0% पनि के that my baby was crying भनेर. All I was thinking was how am I gonna keep this baby, like how am I gonna make him calm भनेर. And yeah, I think that was the one moment like early postpartum that old me would have been like gone what to do, like I don't know. So I think that यस्तो सानो कुराहरू छ धेरै नै. तर this was one of the thing. Okay, my turn. Okay, my question is, what is one way motherhood changed you in a way you never expected but you're grateful for it today? Let me think. Oh yeah. कस्तो स्पोर्ट अन क्वेसन सोद्धाखेरि आन्सर गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ. तर I like it. Because if I already know the questions भने चाहिँ त्यो एन्सर के गरौँ हुन्छ के. But then सोचेर गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ. Change in myself that I'm so grateful for right now is I think I am no longer into people pleasing. Like I have changed. Like for me, my kids, my family first, okay? होइन अब अरूले के भन्छ अरूले के सोध्छ हुन्छ नि. अफकोर्स अब हुन्छ त्यो एउटा अब पहिला त यसलाई पनि यसरी राख्नुपर्ने यसलाई पनि यसरी हुन्छ नि. लाइक स्पेसली विथ फ्यामिली, एक्सटेन्डेड फ्यामिली अनि विथ फ्रेन्ड्स एन्ड लाइक कोवर्कर्सहरू होइन. आई डोन्ट नो लाइक म एकदम उस भन्छ क्या लाइक दिस इज हाउ आई फिल अबाउट दिस सिचुएसन. के भन्छ नि टेक इट और लिभ इट टाइपको हो कि दिस इज मी. अनि लाइक हुन्छ नि त्यो मेरो लागि चाहिँ मेरो किड्स फर्स्टमा हो. वाट एभर सर्भ्स फर माई किड्स फर्स्ट म त्यसको लागि नै फोकस हुन्छु.
अनि अरूले जे भन्छ त्यो चाहिँ मेरो लागि सेकेन्डरी हुन्छ कि तर मेरो किड्सको प्रायोरिटिजमा उनीहरूको रुटिन भयो उनीहरूको डेभलपमेन्टको कुरा भयो उनीहरूको लाइक हुन्छ नि एक्टिभिटिजको कुरा भयो उनीहरूको चाहिँ फर्स्ट हुन्छ कि मेरो लागि अनि त्यसपछि त्यसको अराउन्ड चाहिँ म अरूहरूको पनि लाइक हुन्छ नि जहिले पनि यसलाई यस्तो गर्नुपर्ने थियो यहाँ नै गयो होइन अनि त्यो किड्सलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न I don't do that as much. पहिला चाहिँ I used to be like, ओके यस्तो यस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ I think त्यो बिगेस्ट चेन्ज चाहिँ त्यो होला कि लाइक हुन्छ नि अर्को चाहिँ के भन्छ नि अरूले मेरो बारेमा यस्तो सोचिरहेछ अनि यस्तो फिल गरिरहेछ अनि इट युज टु बदर मी सो मच बिकज होइन स्पेसली आई डोन्ट नो इफ मेनी पिपल विल रिलेट तर अलिक अनेस्ट मान्छेहरूको चाहिँ बिगेस्ट दुश्मन बिगेस्ट एनिमी चाहिँ misunderstood okay we are often misunderstood for being like rude or whatever हुन्छ नि and but we are not that मलाई चाहिँ at least I know I'm not rude होइन but we are often misunderstood on how we say things I've been learning to be more like अलि mellow तर it is just it will come बिस्तारै होइन तर I feel like I'm often misunderstood and I used to care so much for people to understand me I used to over explain myself I used to do things that हुन्छ नि अब मैले यस्तो गरेँ भने त मलाई मन पराउँछ होला नि त मैले यसरी गरिदियो भने त मन पराउँछ होला नि त होइन and that I don't care for anymore and then it just makes me feel कि कसैले मलाई माया नगरे पनि I know my kids love me and that gives me immense power and confidence कि like हुन्छ नि I'm so loved and like अरूको माया validation त्यस्तोको वास्तै छैन क्या I think that's the biggest change I think all of the mother can probably relate it you agree and my third question is what superpower do you think motherhood has unlocked in you I think I have become such a good time management तो टाइम म्यानेजमेन्ट ठाउँमा हुन्छ नि कसरी त्यसलाई मैले कसरी वर्डमा लाउनु टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने मान्छे लाइक मान्छेहरूले मलाई अफ्टन सोध्छ कि म्यानेज लाइक कसरी गर्छ सबै तिमीले यति धेरै कुराहरू लाइक हाउ डु यु डु इट हुन्छ आई थिङ्क अनि मैले तिमीलाई अघि नै भनेँ आइएम सच अ रुटिन पर्सन कि मलाई चाहिँ रुटिन हुनपर्छ कि मैले सुरुमा पनि वेन आई डिडन्ट ह्याभ अ बेबी मेरो जहिले पनि एउटा बोर्ड हुन्थ्यो कि रुममा अनि म लेख्थेँ कि के गर्ने त्यो दिन अब त्यो हप्ता पर्सनालिटी हो आई डोन्ट नो I'm someone I like. I don't know. I don't even know what is type A personality. Type A like ekdam like routines and ekdam they go with whatever. No, okay. I think I'm in between. Yeah, okay. Like I am type A, but at the same time I can be type 2. I can be very like हुन्छ नि तर I think मैले चाहिँ I liked when things are in my control, especially मेरो घरमा चाहिँ हुन्छ नि when things fall in the control होइन सो टाइम म्यानेजमेन्ट त मैले नर्सिङ पढ्दाखेरि खतरा सिकेको हो बिकज यु निड टु लर्न टाइम म्यानेजमेन्ट यु हेभ टु लुक आफ्टर 8 पेसेन्ट्स 9 पेसेन्ट्स अनि त्यो दिनभरिको एभ्रिथिङ गर्नुपर्छ नि त तर आमा भइसकेपछि लाइक आई डु सो मेनी थिङ्स एउटा दिनमा के त्यो चाहिँ अब लाइक एउटा रुटिन फलो गरेर त हुन्छ नि त सो आई थिङ्क मेरो सुपर पावर चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट खतरा नै भएको छ होइन एन्ड आई डोन्ट गेट टायर्ड कि बिकज आइ एम नट डुइङ समथिङ आउट अफ त्यो आफ्नो हुन्छ नि त्यो रुटिन के सो बेसिकली एउटै खालको रुटिन हुन्छ अनि आई डोन्ट स्पेन्ड अ लट अफ टाइम डुइङ त्यो कुराहरू पनि कि फेरि इफ आई हेभ टु डु क्लिनिङ आई जस्ट पुट टाइमर फर लाइक 10-15 मिनट्स अनि आई डु द्याट के त आई डोन्ट लाइक वेस्ट टाइम क्लिनिङ मात्रै अनि आई डोन्ट डु लाइक काम मात्रै हुन्छ नि सो I work for few hours then when they are napping so I manage time त्यसरी के so everything गर्न नै time management हो अनि मलाई चाहिँ I am someone I like to be on top of everything होइन as much as I can as much as I can है फेरि तर फेरि I am not someone I am not someone oh my god I need to do this I need to get this भनेर चाहिँ भन्ने नि होइन तर as much as I can throughout the day I want to be on top of things किनकि म टप अफमा भयो भने everything goes smoothly के अनि म ब्रेक भयो भने like
the bedtime will break and things will be all over the place. Okay, Raju does help me, like he does everything, that he is father. Okay, he is not the mother. And at the end of the night, my kids needs, like especially Sage need his mom. Like he asks for mommy. Okay, like so if ma break bhayo bhane त्यो everything fall down हुन्छ. So त्यसको लागि भए पनि I try to stay on top. Yeah, time management, staying top of everything. हल्का त्यो चाहिँ मैले एकदमै धेरै मास्टर गरेको छु जस्तो लाग्छ के. मेरो पनि माइन्डमा एउटा क्लक इट्स रनिङ के यति बजी यो अनि त्यसपछि यो आधी घन्टामा यो सिद्धिन्छ अनि त्यसपछि यो अनि यो गर्ने राति यो गरेर सिद्ध्याउने यो सिद्ध्याउँदाखेरि यो गर्ने उनीहरूलाई यहाँ राख्दाखेरि यो गर्ने लाइक मल्टिटास्किङ र टाइम मल्टिटास्किङ त्यो मल्टिटास्किङ इज द अदर वान. आइएम लिटरली डुइङ सो मेनी थिङ्स एट वन्स होइन. अनि तर फेरि लाइक मल्टिटास्किङ ओन्ली ह्यापन्स वान आइम होम बाई माई सेल्फ के. इफ राजु इज होम आइम लाइक I'm like, my husband is always home, so I can't. I also feel like Saturday, Sunday, multitasking skills like you said, goes Saturday, like Sunday, I literally sleep in the late. होइन म उठ्दै उठ्दिनँ. मेरो बेडमा दुईजना बच्चा आएर बसेको हुन्छ अरे. I'm like literally sleeping. आहा भन्दा गरेर होइन. Raya is scratching एउटा साइडमा, Seju is scratching अर्को साइडमा, Raju is calling me. I'm like no, I don't want to get up. तर as soon as Monday hit हुन्छ नि, लाइक मेरो त 9 to 5 जब जस्तै हो कि. Monday hit हुन्छ, I'm like on the go, like हुन्छ नि. I get so much done के. I get so much done throughout the day. कहिलेकाहीँ त म पनि how did I do it भन्ने जस्तो हुन्छ कि, छक्क पर्छ कि. मलाई त अस्ति कुन दिन थियो जुन दिन I think it was Thursday. I got so much done and I was like, wait, what? I'm shocked. Like I was so proud of myself till then. Oh god, yeah. Like some days you get so many things done and like हाम्रो कामबाट आइसकेपछि we had one appointment, then we don't have anybody, so we take 3 kids everywhere. 3 kids. You have that must be so hard के. हैन? अनि त्यसपछि taking 3 kids अनि हामी 6:30 मा बल्ल घर फर्केको थियो क्या. And we did all that, no tantrums, no crying, no nothing. सबै राम्ररी म्यानेज भएको क्या. We did it भएको थियो मलाई त्यो दिन. That's good. Okay, your question. My turn. What is that one thing? Give me one thing and explain that when you become a mother for the first time. Okay, this was the reality. I mean, that was your expectation. Okay, it didn't match. मलाई चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो भने if you sleep train your kids, बच्चाहरू सुत्छ नै हैन, they will sleep train. I tried, भएन मेरो बच्चाहरूबाट हैन. If you do baby led weaning, they will do baby led weaning अनि खाइदिन्छ, त्यो पनि भएन. And if you give them bottles, तिनीहरूले bottle लिइदिन्छ अनि bottle लिइदैन के. Like you think कि हुन्छ नि अरू मम्सहरूलाई हेर्दाखेरि they are doing this हैन, it's working for them and you think it will happen to you. Expectation छ नि त, ओ त्यसको त भइरहेछ, मेरो पनि बच्चाले सेम गर्दिन्छ. Of course. The kids will give you a reality check त्यस्तोमा. अनि I think त्यो भएन, तर I was like it's okay, my kid is different, अरू different approach चाहिन्छ. अनि त्यो I learned it in a difficult way, but I learned it हैन. अनि त्यसपछि त्यो difficult way किनकि माइन्डमा ह्याम्पर गर्छ कि त्यो एक्सपेक्टेसन्सले. It will screw your mind कि लाइक हुन्छ नि, ओ अर्को बच्चाले त कट सबै कुरा गरिरहेछ हैन, मेरो बच्चाले चाहिँ किन नसिकेको होला स्किप ट्रेनिङ या किन नखाइदिएको होला हुन्छ नि. What am I doing wrong, especially first time mom हुँदाखेरि what am I doing wrong टाइपको धेरै क्वेसन हुन्थ्यो क्या. You learn it a difficult way, तर त्यो चाहिँ expectations versus reality चाहिँ your kid can be so different. हुन्छ. And then every baby is so different. And my 3 is like तर मेरोमा चाहिँ फेरि 3 को consistent छ. No sleep training, no baby led weaning. त्यो कुरामा चाहिँ they just picked up on my thinking. I can't sleep well. I'm a very picky eater. Like अहिले त I'm so much better. That growing up I was a very picky eater हैन. अनि यो दुईटा एस्पेक्ट I wish they took it on my husband because he's a good sleeper, good eater हुन्छ नि. जसको घरमा पठाइदिए पनि ओहो ऊ आज जे खुवाए पनि हुन्छ. They loved hosting him because
he was such a good eater would eat and anything. whenever अब बिहा भएपछि त I used to also come along नि त ला माधुरीलाई त के खुवाउने होला अनि त्यसपछि I was vegetarian होइन अनि नेवारी हाउसहोल्डमा Oh no, all the relatives would have that vegetarian big त। question के अब माधुरीलाई के खुवाउने होला अनि मैले म जे पनि खाइदिन्छु अनि I used to act like म एकदमै अर्को घरमा त म जे पनि खाइदिन्छु I used to not like हुन्छ म यो खाँदिनँ त्यो खाँदिनँ हुँदैन थियो तर they didn't take on me के I think अलिकति चाहिँ त्यो genetics पनि transfer हुन्छ they are not good sleepers they are not good sleepers and they are not good eaters अनि आई थिङ्क वान थिङ चाहिँ म के भन्छु भने अरू मम्सहरूलाई पनि डोन्ट बी सो प्राउड or लाइक हुन्छ नि मेरो बच्चाले त यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भनेर हुन्छ नि यु डोन्ट डु द्याट बिकज लाइक त्यो मैले चाहिँ कहिले पनि ओ मेरो त बच्चाले यस्तो गरिदिन्छ यस्तो उस्तो भनेर म कहिले पनि मैले त्यो सान बढाएर कहिले पनि भन्दिनँ कि बिकज लाइक I just like scroll because it is a blessing like हुन्छ that नि your मलाई kid is a good eater तर त्यसमा you have maybe done a little bit तर so I don't blame moms if your kids are picky eaters because there's nothing to blame moms like I seriously मैले एकजना भिडियो हेरेको थिएँ I was so close to duetting that video that I just don't want to indulge in because she was a greater ali big creator थियो हैन and it would like be like oh she wanting to do for views and stuff तर she was like मलाई पनि if I because you didn't do baby led weaning रे के she literally told that line and blamed moms please send me that video I was like do I know her probably she's pretty big Nepali Nepalबाट Nepali influencer mom influencer so you know तर and like for her भन्छ नि उसको दुईटै बच्चाले मज्जाले खाइदिन्छ हैन तर how do you not like त्यही भनेको के लाइक आफुलाई नपरे पनि लाइक होइन ओके वान थिङ चाहिँ मैले मदरहुडकै कुरा गरिरहेको छौँ नि हामीले होइन विदाउट दिस क्वेसन के एउटा कुरा चाहिँ मैले के सिकेको छु भने नेभर सेम अ मदर के and don't generalize you don't even know you don't even know what is going inside त्यो हाउसहोल्डमा त्यो घरको होल सिचुएसन नै थाहा छैन हैन do not shame mother for doing anything for her kids के like obviously if it's come to like the बच्चालाई एकदमै हार्म भइरहेको छ भने डिफ्रेन्ट स्टोरी हो हैन like if it's like physical harm different हो तर like don't shame a mother if the mother is still breastfeeding still spoon feeding still co-sleeping like हुन्छ नि whatever works for you that don't mom, understand whatever works for that family like literally हुन्छ नि मैले like Seju you have seen Sejको journey हैन he used to be such a good eater उसले आफ्नै खाना सबै खाने आफै गर्ने बच्चा बेलादेखि त्यस्तो गराएको थियो तर मैले कहिले पनि प्राउड हुन्छ नि ओ माय गॉड मेरो छोराले त्यसरी खान्छ I did this भनेर त don't say that because now Sage is such a picky eater मेरो last question is if you right now would meet your pre-kid Sarah and Sarah right now Sarah the mom of 2 would meet pre-kid Sarah what would surprise her the most about you honestly if I have to be honest nothing त हुन्छ नि मैले if I go and meet मेरो pre baby Sarah I think one thing would be like I don't go to gym anymore like you know what I mean like I think I was a gym freak like म यति धेरै जिम जान्थे हैन लाइक म नाइट शिफ्ट गरेर पनि जिम जान्नै पर्थ्यो कि मलाई अनि म त्यो कुनै हालतमा पनि हुन्छ नि I would not like त म 4 दिन वर्कआउट गर्थे 4 दिन गर्ने नै पर्थ्यो कि मेरो लागि त्यो मेरो लागि नन नेगोसिएबल खालको थियो कि त्यो हैन एउटा अनि आई थिंक त्यो पार्टले चाहिँ एकदमै धेरै सरप्राइज गर्छ होला त्यो र अनि मेरो कामको पार्ट होला तर इभन मेरो प्री बेबी सारा वुड न्यू दैट आई वाज नट गोना वर्क फर अ बिट once I have a baby. So I don't think that would surprise her. तर I think yo oh my god you are not going gym anymore वालाले चाहिँ surprise गर्थ्यो like surprise गर्थ्यो होला because I didn't see this coming like हुन्छ नि I thought म बेबी भइसकेपछि I would be back to my routine जस्तो लाग्थ्यो हैन तर obviously there कति कुरा चेन्ज हुन्छ नि त like situation तिम्रो हेल्थ चेन्ज हुन्छ तिम्रो
एभ्रिथिङ चेन्ज हुन्छ लाइक द प्रायोरिटिज चेन्ज हुन्छ सो आई थिङ्क यो कुराले चाहिँ एकदमै ठुलो बिग सक ल्याउँथ्यो होला सो इमेजिन गरेर म कति धेरै जिम फ्रिक थियो होला लाइक आई माई गड I would be like, I would be surprised if I have to meet my, But I think, yeah, slowly आफै ठिक हुन्छ. I'm planning to join back to the gym, workout. तर बिस्तारै बिस्तारै like हुन्छ नि I'm not त हुन्छ नि oh my god मरिगएको छैन like gym जान पाएन भनेर हैन I'm not saying that I'm dying to go to gym तर I'm just saying त्यो मेरो लाइफ थियो एउटा हैन अनि अहिले मेरो यो लाइफ छ and I'm not complaining. This is something beautiful. What is one mom skills that you are weirdly proud of? One mom skill that I'm weirdly proud of. मलाई चाहिँ I feel like it's related to my sleep. I can function in 2 hours of sleep हैन अनि पहिला चाहिँ म 12 घण्टा नै निद्रा if I'm sleeping at 12 I might wake up at 12 तर मलाई 12 घण्टा नै निद्रा चाहिन्थ्यो के लाइक 12 घण्टा 12 घण्टा नै चाहिने मान्छे हैन म अनि म त्यो गर्थेँ पनि होला कि कतिचोटि गर्थेँ होला हैन तर इट्स नट पोसिबल म 2 घण्टाको निद्रामा पनि आई एम सेम त्यही एनर्जी लेभल भनौँ न हैन बिकज आई हेभ टु फङ्सन थ्रु आउट द डे एज अ मम अनि अर्को चाहिँ आई क्यान स्लिप एनिवेयर 15 मिनट्स न्याप केही पाइरहेछ आई क्यान स्लिप एन्ड देन अनि पुग्छ क्या मलाई 15 मिनट न्याप लाइक म जहाँ पनि लाइक राति सुत्न चाहिँ मलाई अझ पनि गाह्रो छ बिकज द्याट इज जस्ट लाइक मी एज अ पर्सन सुत्न गाह्रो मान्छे हो म तर न्याप्स आर नट गाह्रो फर मी म एकछिन पल्ट्यो भने मलाई निन्द्रा लाग्छ कि मजाले हो न्याप्स आर सो गाह्रो फर मी रियली म न्याप्स त म त लाइक लिटरली सुत्न सक्छु दिउँसो हैन आई लिटरली पुट 2 of them न्याप एउटा न्याप चाहिँ आई ट्राई टु पुट सँगै लाइक नट एभ्री सिङ्गल डे तर मस्ट अफ द डे हैन अनि मसँग त्यो अब सेजु त मजाले सुत्छ थाहा छ मलाई राया पनि कहिले 2 घण्टा सुत्दिन्छ कि आई हेभ 2 hours इन माई ह्यान्ड हैन I'm like, what do I do now? Because I can't sleep. अनि बल्ल 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 सुत्नु गएर पनि लाइक बल्ल तल्ल लाइक निदाउन खोजे चाहिँ राया उठ्दिन्छ कि अनि त्यो त लाइक आई हेट बिकज लाइक आई जस्ट फल स्लिप हुन्छ हैन आई क्यान न्याप अनि म त त्यो सर्ट न्याप्स अनि कार न्याप्स स्पेसली when my husband is driving म ड्राइभ गर्दा त कार न्याप हैन तर when my husband is driving त्यो सानो न्याप्स is the best. I can do that. Oh my I'm really proud of it too. Like that's very sometimes to be it proud is so of. needed त्यो सुतेको जुक्क उठ्न हैन स्पेशली कामबाट आइसकेपछि पनि कहिलेकाहीँ they are just playing on the floor हैन and they have the toys and तर अनि अर्को चाहिँ म सुते पनि I'm very aware. I don't know how. Like I can just sense. That's the mother. Like when तर पनि I know where my kids are के वरिपरि छ कि छैन कोही उता हुन्छ if they are wandering around त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ so weird eh you know how everyone gets so scared of being mother like हुन्छ नि आमा भइसकेपछि सुत्न नि पाइँदैन यो पनि गर्न पाइँदैन त्यो पनि गर्न पाइँदैन त्यो पनि गर्न पाइँदैन भन्छ नि तर दे इट्स नट द्याट नि त लाइक yes it will change हैन but then you will happen for a little bit सुत्न नपाउने हैन हैन no completely नपाउने पनि होइन नि लाइक सुत्नै हैन यस्तो इंसान how will a person function if you don't get sleep function without sleep हैन लाइक सुत्न नपाउने हैन you just become a mother अनि तिमीलाई मनै लाग्दैन कि त्यो हुन्छ नि त्यो तिम्रो जुन त्यो ओ म 12 घण्टा 13 घण्टा सुत्न पर्ने हुन्छ नि 8 घण्टा त्यो you just don't become that person you're not that person anymore के yeah like I feel like I wasted the day म बिहान कहिलेकाहीँ सैटरडे पनि कहिलेकाहीँ like I want to wake up at 9:30 कहिलेकाहीँ 10 बज्दाखेरि पनि आधी घण्टा वेस्ट भयो देन I like म तल आउँदा like half day त वेस्ट भयो जस्तै फिल हुन्छ कि मलाई for me that is also that matters त्यो पहिला त who cares waste is त्यही त तर लाइक हुन्छ नि अनि अस्ति आई वाज टकिङ टु वान अफ माई फ्रेन्ड मेरो साथीको हस्बेन्ड हुन्छ नि उसले चाहिँ एउटा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको थियो कि he said like if you want to be busy in life हैन have kids
लाइक तिम्रो दिन गएको तिम्रो रात गएको थाहा हुँदैन हुन्छ नि यु बिकम सो प्रोडक्टिभ हुन्छ नि यु बिकम लाइक हुन्छ नि यु निड टु प्लान एभ्रिथिङ नि त सो यु हेभ एउटा सेट रुटिन हुन्छ होइन पर्सन अनेस्टली मेरो पनि पोजिटिभ एस्पेक्ट छ यति धेरै अनलक हुन्छ नि बिस्तारै you will become such a good person होइन अनि you will see things in such a good way and you have त्यो लाइफ जिउनुको एउटा त्यो रिजन पनि हुन्छ कि लाइक पर्पस अफ लिभिङ भन्छ नि लाइक यु डुइङ इट फर वाट you're doing it for them like you're doing it for your baby your family that you created हुन्छ नि अब इफ त्यो सोच्ने मान्छेले मात्रै सोच्छ है फेरि I've seen हुन्छ नि अनि लाइक अस्ति मैले एउटा भिडियो हेरेँ टिकटकमा अनि I don't know if you know do you know सन्ध्या भन्ने दिदी she lives in US she was lost सुन्दिया sorry her name is सन्ध्या but उसको दिदीको नाम चाहिँ सुन्दिया छ I love her भिडियोहरू होइन अनि दिदीले भन्थ्यो कि अस्ति I don't know कसको कुरा गरेको थियो दिदीले तर मैले like by giving birth you just don't become a mother okay like हुन्छ नि motherhood and parenthood come after you give birth के birth त अब सरोगेट गरेर नै जन्माउन पाउँछ नि होइन तर त्यो प्यारेन्टिङ हो नि त रियल मदरहुड लाइक प्यारेन्टहुड भनेको त होइन अनि मलाई त कस्तो लाइक आई वाज लाइक ओ माई गड yes that's so true हुन्छ नि just you because have to you take give your birth role seriously as a mom of course just because you give birth भन्दैमा you don't become a mother के अनि सबै मदर्सहरू राइट पनि हो भन्ने नै छैन कि देयर इज सम सोर्ट अफ वार गोइङ अन इन टिकटक होइन नेपालको कसको मलाई थाहा छैन आई डोन्ट नो होइन तर लाइक आई सो एग्री अबाउट अनि आई saw your comment too that I just didn't know what the context was what I commented on that के because मलाई त कस्तो मन पर्यो के दिदीले के रे दिदी said that जन्म दिने मात्रै आमा जन्म दिएर मात्रै आमा हुँदैन यु हेभ टु त हुन्छ नि एउटा हेभ टु गिभ कर्म पनि के यु निड टु बिकज लाइक जन्माउनु जसले नै सक्छ वाट कम्स आफ्टर इज द प्यारेन्टिङ दुईटा कुरा इज सो इम्पोर्टेन्ट एक्ट लाइक अ मदर एन्ड अल्सो नट फर्गेट योरसेल्फ इन मदरहुड अनि त्यो दुईटा चाहिँ you have to always remember to balance you always need to balance that I feel most moms are good moms like they would be only 5% मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ 5% होला मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ especially the mothers that they are like अहिलेको छ नि हाम्रो यो जुन जेनेरेसनको मदरहरू I feel like they are very good mother because 99 सम्म जान सक्छु because we've seen नि त अनि we know what we are not going to give to our kids भनेर we are educated we have so much information we are willing to change and we have better partners better help हुन्छ नि better resources I think त्यो सबै म्याटर हुँदो रहेछ के to become a better mom सबै म्याटर हुन्छ of course तर त्यही हो बटम लाइन चाहिँ just because तिमीले बेबी भयो भन्दैमा you just don't become a mother के त मैले जन्माएको भन्छ नि मैले जन्माएको भन्छ नि yes you did but then what about the parenting part हुन्छ नि that's your responsibility पनि नि त because so big on you need to parent your kids well exactly it is always in my mind it's so big के अनि लाइक मैले आज I am gonna put like a vlog होइन अनि त्यो भ्लगमा चाहिँ मैले कहिले पनि टिकटकमा भनेको पनि छैन होला for so long होइन I looked for so long I didn't want to accept that I was a mother in social media के even though people see me as a mother होइन लाइक अब हुन्छ नि मैले आमा भइसकेपछि कति धेरै क्रिएटरहरूलाई कति धेरै फलोवर्स गेन गरेको छु नि त आफ्टर आई बिकम अ मदर तर त्योभन्दा अगाडि त आई वाज दिस गर्ल जो चाहिँ जिम जान्थ्यो जसले चाहिँ स्किन केयर मेकअप अल दिस फन थिङ जुन चाहिँ लाइक अहिले जुन कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले गर्छ होइन त्यो थियो नि त म त अनि डिप डाउन आई वाज द्याट गर्ल के इभन दो आई बिकम अ मदर होइन अनि आई वान्टेड टु बी द्याट गर्ल रहेछ कि त्यो मलाई रियलाइज गर्न कति धेरै टाइम लाग्यो कि अनि लाइक nothing bad in that nothing bad in that हो तर मलाई एक्सेप्ट गर्न गाह्रो भयो लाइक टाइम लाग्यो कि मलाई ओ नो ओके मेरो अडियन्स हेभ चेन्ज्ड
हुन्छ नि my audience have shifted because look मैले अस्ति हाम्रो लास्ट टाइमको एपिसोडमा पनि भन्थेँ नि unless you become a mother you don't understand a mother so for people not to relate to my content is so okay के तर I kind of like oh my god why I become mother suddenly हुन्छ नि I was not just a mother भनेको जस्तै भएको थियो कि अनि then I realized after I started to receive all these messages from momsहरू हुन्छ नि how मेरो simple video was helping them to get through a day भन्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो के लाग्यो भने oh my god like I'm not looking in the bigger picture okay I'm just looking in the to हुन्छ नि something that is so small हुन्छ नि just because few bunch of people are not related to me मेरो content अहिले आएर why am I being so हुन्छ नि like not upset तर like किन भएको होला भएको जस्तै भएको थियो कि मलाई हैन and that's where everything comes no and that's where the whole change on me how I start letting things go मैले positive side मा हेर्न थाले भने नि that's where it comes के I was like no because look मैले गरेर एउटा मम्सलाई हेल्प हुन्छ भने like to look after the kids हैन I'm gonna do this हुन्छ right now my personality is also like I'm a mom like हुन्छ नि and I accept that fully मेरो जे पर्सनालिटी छ त्यसलाई एलिभेट गर्छ मेरो मम पर्सनालिटी जस्तै लाग्छ हैन तर I will come across as a mom like मेरो बच्चाहरु यस्तो हो त्यही त that's what I'm saying के that's what I'm saying I was that girl and I came across as a mother के more like because मेरो content त बेबीको वरिपरि हुने भयो नि त अनि अहिले I think Raya is gonna be 10 months she's हैन अनि I think finally I'm kind of getting the whole thing back अब हुन्छ नि I'm going out more I'm going out more with my friends first baby 10 months भन्दा अगाडि पनि आउन सक्छ but मेरो एक्सपिरियन्समा पनि सेकेन्ड बेबीमा त 10 months भन्दा अगाडि त it's blur अनि like I'm going out with my friends more I'm हुन्छ नि I'm त्यो हल्का आफूलाई नै त्यो okay I'm getting my pink back slowly खालको फिलिङहरु आइरहेछ हैन which is good thing तर like at the same time I don't want to stop I am a mother eventually हुन्छ नि and I'm not gonna hide this we are moms for lifetime अब त who is gonna who am I hide I think and most of the people know me as a mother के अब त लाइक हुन्छ नि के लाग्छ भने मान्छेहरुले चाहिँ के गर्छ भन्नाले they don't follow mom create आज अहिलेको कन्टेक्स्टमा भनेर है पहिला त यति धेरै मम इन्फ्लुएन्सर्सहरु थिएन हैन अनि they don't follow it because like they are like म त मम हैन इनर मम हो and they make it kind of like I'm cool because I don't follow a mom influencer. They also make it a point like that, right? They don't follow, which is okay. I want only moms to follow me also. No, like which is okay. Like only okay, follow if you like. Like, right? तर I feel like and त्यो गर्छ हैन and they don't follow and त्यसपछि they get pregnant and they be like ला मलाई त कसैले भनेकै थिएन and they get postpartum and they be like मलाई त कसैले भनेकै थिएन वाला आउँछ के तर थाहा छ there is so much information already out you will just not try and which I understand आफू जुन फेजमा छैन आफू जुन उसमा छैन why listen हैन why follow तर just I feel like it's ignorant to say that there is no information there are so many information like यस्तो पनि हो फेरि not everyone wants to be a mother पनि नि त and that's fine like मैले चाहिँ के गर्छु भने I don't engage with the content अब like if someone कसैको कन्टेन्ट मेरो फर पेजमा आयो हैन अनि if I follow that person भने पनि if the content चाहिँ मलाई मन परेन for some reason I don't engage with that content के I don't engage like हुन्छ नि अनि I think and I feel same thing with everyone के अब for example मेरो कति भिडियोहरु people cannot relate to हैन and they don't want to engage with that and that's fine म त like मलाई follow गर पनि भन्दिन just because then you know me के follow me because you really want to like follow me and watch my content के अब हामी मम भएन we won't only follow mom influencers I see a 26 year old no I follow everyone अनि म त follow गर्दिन्छु same phase of life मा हैन I'm probably 10 years older to that person तर
it's entertainment, if it is entertaining, म होइन? त don't- like I म- comment, I follow, like म त I fully support के if I see a new, especially new content creator, होइन? So we have come to the end of our episode. As I say, we have tried to talk about what's the positive changes that has come across us in our personality, in our lives, in our daily lifestyle after becoming a mom. And I can so proudly say I love being a mom. Like, Me too. it had to happen to me to see this side of me, and I just love it. And I think that has made me a more happier, empathetic. I have unlocked so many things, and I think many of you who are seeing these changes in yourself, you know that motherhood has got you here. I think I like this approach. We didn't know each other questions, so we had Questions. yeah, We it had to was think, we we were had like, to oh my think god, के like के कुरा So, के को बारेमा बोल्ने जस्तो पनि भयो थियो टपिक चाहिँ थाहा थियो तर क्वेशन्स थाहा नहुँदाखेरि इट्स I like it too. त्यति भन्दै In we are just saying gonna that- close हाम्रो यो segment यहीँनेरि not segment, the whole episode. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, share this video with your friends and your families. And then while you're doing that on YouTube, go to TikTok, like, comment, share, and follow, please. Please let us know your thoughts because we want to know what you guys are thinking about this podcast. And Bye, bye-bye, everyone. guys.